Hi, hello, namaskar, Ram Ram, Sassakal, Salam Alaikum. Whatever you feel connected with us, welcome to MS Education. ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଜ୍ୟାମିତି ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା। ଜ୍ୟାମିତି ଜ୍ୟାମିତିର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ? ଯା ଯୁକ୍ତ ମିତି। ଜେମୋଟ୍ରି ହେଉଛି ଜିଓ ଯୁକ୍ତ ମେଟ୍ରନ୍। ଜ୍ୟାମିତି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ, କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ? ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଜିଓ ଆଉ ମେଟ୍ରନ୍ରୁ। ଜିଓର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ମେଟ୍ରନ୍ର ଅର୍ଥ ମାପ। ଜମି ମାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଜ୍ୟାମିତିର ସୃଷ୍ଟି। ଫାଦର ଅଫ୍ ଜେମୋଟ୍ରି କିଏ ନା ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଜେମୋଟ୍ରି। ଫାଦର ଅଫ୍ ଜେମୋଟ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ଲିଡ୍। ଫାଦର ଅଫ୍ ଜେମୋଟ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ଲିଡ୍। ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ଲିଡ୍। ତାପରେ ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ କ'ଣ? ଯାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ନଥିବ। ତ କିଛି ପଦ ଅଛି ବିନ୍ଦୁ, ରେଖା, ସମତଳ, ରଶ୍ମି, ତ୍ରିଭୁଜ, ବୃତ୍ତ। ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁଟା କ'ଣ? ଏମିତି ଚିହ୍ନ। ରେଖା କ'ଣ? ଏମିତି, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସମତଳ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ସମତଳ। ତମେ ଯେଉଁ ଚଟାଣରେ ବସିଛ ସିଏ ଗୋଟେ ସମତଳ। ତମ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ସମତଳ ଯିବ। ରଶ୍ମିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଏମିତି, ଏଇଟା ହେଲା ରଶ୍ମି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ତୀର ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଏହାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଏମିତି। ବୃତ୍ତ ଏମିତି ହେଲା ଚିତ୍ର। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ, ରେଖା, ସମତଳ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ। ଏହି ପଦ ତିନୋଟିକୁ ମୌଳିକ ପଦ ବା ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ କହନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ରେଖା ସମତଳର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ବିନ୍ଦୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଟାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଦେଖ, AB ଗୋଟେ ବାହୁ, BC ଗୋଟେ ବାହୁ, CH ଗୋଟେ ବାହୁ, BH ଗୋଟେ ବାହୁ, GH ଗୋଟେ ବାହୁ, EH ଗୋଟେ, EF ଗୋଟେ, FG ଗୋଟେ, AF ଗୋଟେ, DA ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା। ତ କେତେଟା ବାହୁ ହେଲା ଗଣିଲ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ଟା। କେତେଟା ଧାର ହେଲା ନା? 12ଟା ଧାର ହେଲା। ତମେ ନିଜେ ଗଣ କେମିତି? ଏଇ AB ଗୋଟେ, BC ଗୋଟେ 2, BG ଗୋଟେ 3, CH ଗୋଟେ 4, GH ଗୋଟେ 5, EH ଗୋଟେ 6, GF ଗୋଟେ 7, EF ଗୋଟେ 9, DE ଗୋଟେ 10, AF ଗୋଟେ 11 ଆଉ AD ହେଲା 12। ଆଉ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ? କେତେଟା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ଟା। ତାହେଲେ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ହେଲା? 8ଟା। କିନ୍ତୁ ଧାର କେତେଟା ହେଲା? 12ଟା। ଆଉ ପଟ କେତେଟା? ସମତଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଟ, ଏଇଟାର ଗୋଟେ ପଟ 2ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ 3ଟା, ଏଇ ତଳେ ଗୋଟେ 4ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ 5ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ 6ଟା। ଗୋଟେ ଯାଇକି ଇଟାକୁ ଦେଖିବ, ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଇଟାର 8ଟି ଶୀର୍ଷ। କିଏ ଶୀର୍ଷ ହେଲେ? A, B, C, D, E, F, G, H। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର ନମୁନା। ବିନ୍ଦୁ ସେହିପରି AB, BC, CD, DA, DE, EF, SC, HG, GB, AF, EH, GF। ଇଟାର ଗୋଟିଏ ଧାର। ସମୁଦାୟ କେତେଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା ସମତଳ? 6ଟା। ତେବେ କୁହ, ଗୋଟିଏ ଇଟାର କେତେଟା ଶୀର୍ଷ? କେତେଟା ଶୀର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ? 8ଟା। କେତେଟା ଧାର? 12ଟା। କେତେଟା ସମତଳ? 6ଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖା। ଦିଆଯାଇଥିବା ଇଟାର 12ଟି ଧାର ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ରେଖାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ରେଖା। ସରଳ ରେଖା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ରେଖା। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ କ'ଣ? ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ କ'ଣ? ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ସରଳ ରେଖାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ତାହା ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ତ ତାହାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖା ବୁଝିଲ? ସରଳ ରେଖା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, 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 ତ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ସରଳ ରେଖା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍।
तापरे दुईटी पृथक बिंदु को धारण करथिबा केवल मात्र गोटे सरल रेखा अवस्थित। एटा गोटे बिंदु नेली एटा गोटे बिंदु नेली आम को जो जॉइंट करवा केतेटा हम रेखाखंड बा सरल रेखा गोटे ही केवल हो पार। तो कौन कहला ना ए और बी एल सरल रेखार दुईटी पृथक बिंदु हेले आम सरल रेखा को ए बी संकेत द्वारा नामित करती। एमती ए बी ता ऊपर ए चिन्ह देले एटा हला ए बी सरल रेखा किंतु आम जदि ए बी एमती देला एटा हला ए बी रेखाखंड आम जदि एमती देले ए बी एटा हला ए बी रश्मि। बुझिल तो यार आद्य बिंदु केतेटा गोटे ये रेखाखंडर आद्य बिंदु केतेटा गोटे प्रांत बिंदु केतेटा गोटे किंतु ए बी रेखाखंडर प्रांत बिंदु अच्छे कि नहीं ए बी सरल रेखार अच्छे कि नहीं। बुझिल तापरे कौन कहला एक रेखी बिंदु बा सरल रैखिक बिंदु बा कोलिनियर पॉइंट्स कौन है ना एक रेखी गोटे है एक रेखी आ गोटे है नैक्य रेखी आ गोटे है नैक्य रेखी। एक रेखी कौन बुझुछ या अर्थरु एक रेखी माने गोटे रेखारे अवस्थित यहाँ कहते एक रेखी। नैक्य रेखी गोटे रेखार अवस्थित कि आम जो जॉइंट कले नुहे ना तो एक कहते नैक्य रेखी एक कहते एक रेखी। कोलिनियर पॉइंट्स एटा है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तापर समतल समतल भी बिंदु मानकर समाहार बा सेट आम जो इटार केतेटा पट देखिले केतेटा पार्श्व 6टा ना तो से 6टा को गोटे गोटे समतल से समतल भी बिंदु मानकर समाहार बा सेट। तुम जो ब्लैक बोर्ड आम स्कूल ले अच्छी तो सी भी गोटे समतल से सब बिंदु मानकर समाहार गठित कि नुहे ताकू कहती समतल मध्य होची बिंदु मानकर समाहार बा सेट। बुझी पारलो तापर कौन कहला जेकोसी 3 गोटी नैक्य रेखी बिंदु दे गोटे मात्र समतल अवस्थित। नैक्य रेखी 3टा बिंदु आम ने नैक्य रेखी तो आम एक जो जॉइंट करवा ताले एटा केतेटा समतल है गोटे है ना तो जेकोसी 3 गोटी नैक्य रेखी बिंदु दे गोटे मात्र समतल अवस्थित। बुझिल सिक्वार्य 4 तापर कौन कहला सिक्वार्य 5 एक समतलस्थ दुई पृथक बिंदु को धारण करुवा सरल रेखा उक्त समतल अवस्थित। मनकर आमर यहाँ है आम ब्लैक बोर्ड तो मुझे 2टा बिंदु नेली ताकू मु सरल रेखार सूचित कली ए आउ बी आम ब्लैक बोर्ड को मु एस देली ता ना देली एस तो जो ए बीटा से ब्लैक बोर्ड ऊपर रहिला कि नहीं तो आम ये ए बी को कौन कहि परिबा ए बी सबसेट टू एस कहीं ए बी सबसेट टू एस है सबसेट कौन संज्ञा दुईटी सेट मनकर ए और बी ए सेट्र समस्त उपादान बी सेट्रे उपादान होइथिले ए को बी रो कौन कहती सबसेट बा उपसेट कहती। जेहेतु आम ब्लैक बोर्ड ऊपर ही ए बी सरल रेखा अवस्थित तेणु ए बी सबसेट टू आम ब्लैक बोर्ड सेट एस। बुझीपार तापर कौन कहला समांतर सरल रेखा समांतर संधि विच्छेद कल समान अंतर माने समान अंतर रहूब मनकर आम 2टा सरल रेखा को बढ़ेवा 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 समान अंतर तांको मध्य जो डिफरेन्स रहूब समान रहूब तांको बढ़ेले से माने जदि कौनसी भी छेद न कले मनकर यहाँ गोटे सरल रेखा यहाँ गोटे सरल रेखा मुझे को देली L1 यहाँ को देली L2 तो एक जो आम बढ़ेवा 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 ये कौटी छेद करेंगे कि कौटी भी छेद करेंगे आ 2 जनक मध्य दूरता समान रहूत समान अंतर ताहाको समांतर सरल रेखा कहुए। यही चित्र 1.5 रे देख ये जो L1 L2 सरल रेखा इनको कहुब कि समांतर कहुबनी किंतु चित्र 1.6 रे देख समान अंतर रही तो यह समांतर सरल रेखा कहुब। तापर कहला ये जो 2टा सरल रेखा परस्पर को केतटा बिंदु रे छेद कले गोटे बिंदु रे एक समतल रे अवस्थित 2टी सरल रेखा अति बेसी रे केतोटी बिंदु रे छेद बिंदु रहिबो गोटे रहिबो। तापर कौन कहला बी ना एक समतल रे अवस्थित 3टी सरल रेखार अति बेसी रे केतोटी छेद बिंदु रहिबो। एक समतल रे आम 3टा सरल रेखा नेले एटा गोटे सरल रेखा 3टा सरल रेखा मुनेली L1 L2 एंड L3 है तो देख केतटा छेद बिंदु रहिला गोटे 2टा 3टा है कि नहीं। तापर कहला एक समतल रे अवस्थित 4टी सरल रेखा आम 4टी सरल रेखा एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एंड एटा गोटे तो केतटा है 4टा सरल रेखा केतटा छेद बिंदु गणिल गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा तो केतटा छेद बिंदु है ये है 6टा आउ एक समतल रे अवस्थित 3टा सरल रेखा 3टा सरल रेखा
तो केतेटा हैला 3टा आउ जेतेबेले 2टा सरल रेखा गोटे यार गोटे फर्मुला अछि मने कर सरल रेखा संख्या हैला n ताहाले बिंदु संख्या कौन हबो ना छेद बिंदु कौन हबो ना n * n - 1/2 देख आम यहाँ परीक्षा करवा ये फर्मुलाटा हूँ कि ना जो 3टा सरल रेखा कहला तो मुझे कौन लिखी 3 * 3 - 1/2 तो इक्वाल टू 3 * 2/2 2 2 कटिगला तो 3 है कि ना आम जो चित्र अंकन करते 3टा सरल रेखा तो केतेटा है 3टा भितर छेद करूला कि ना ये आंसर पाइल तापर आम 4टा देखा टेस्ट करवा 4टा कौन हम 4 * 4 - 1/2 तो दैट इज 4 * 3/2 2 काटने 2 दैट इज 2 3 6 तो देख आम जो सरल रेखा अंकन करते आम करते 4टा सरल रेखा 6टा बिंदु होता कि ना तो है जदि मुझे तुमको कहमी पिले 10टा सरल रेखा अच्छी से मैंने अति बेसी परस्पर को केतोटी बिंदु रे छेद करेंगे तुम फर्मुला पकईदेव आ चित्र करने भी दरकार नहीं 10 * 10 - 1/2 2 काटने 5 दैट इज 5 * 9 दैट इज केते 45 ये फर्मुलाटा मन रख फर्मुला कौन ना n जदि सरल रेखा हुए n है कौन है l है सरल रेखा n है सरल रेखा देन छेद बिंदु केते हबो फर्मुला हबो n * n - 1/2 हेटा है छेद बिंदु बुझी पारिलो तापर आमे पढ़िबा दुई बिंदु मध्यस्थ दूरता सरल रेखा और वास्तव संख्या सेट मध्य संपर्क गोटे बिंदु ता निज ठारू दूरता जेकोसी एककर शून्य हुए मन कर आम यहाँ गोटे ए आ बी एंक मध्य आम स्केल पकईकि मापिबा यहाँ 5 मीटर हम ये जो 5टा धनात्मक ना ऋणात्मक धनात्मक कहीं धनात्मक है नेगेटिव नुहे 5 तो यहाँ कहते अणऋणात्मक बा धनात्मक वास्तव संख्या तापरे आम गोटे समतल रे थिबा बिंदु जोड़ा गुड़िकर गोटे गोटे अणऋणात्मक वास्तव संख्या सह संपृक्त जहाको बिंदुद्वय मध्यस्थ दूरता कहुए दुई बिंदु मध्यस्थ दूरता उपरे निर्भर करी एक सरल रेखा बिंदु समूह वास्तव संख्या सेट मध्य एक विशेष प्रकार संपर्क संभव हेब तापर आम पढ़िबा दुई बिंदु मध्यस्थ दूरता मनेकर चित्र 1.8 चित्र है 1.8 रे सरल रेखार दुईटी बिंदु होती पी ओ क्यू एवं यही दुई बिंदु सह संपृक्त वास्तव संख्या यथाक्रमे पी ओ क्यू तेणु पी ओ क्यू मध्यस्थ दूरता पी - क्यू रो परम मान अर्थात पी - क्यू रो पॉजिटिव वास्तव संख्या हम यहाँ गोटे आमर देला है कौन सरल रेखा यहाँ है 0 1 2 3 एपटिकी पॉजिटिव रहिबो एपटिकी नेगेटिव रहिबो तो पीटा केते अच्छी यहाँ -1.5 रे अच्छी क्यूटा केते अच्छी 1.5 रे अच्छी तो तांको मध्य दूरता केते हबो एटा 1.5 ये है 1 ये है 1 ये है 1.5 दूरता हम 3 तो आम यार जो परम मान बाहर करवा तो p - क्यू रो परम मान दैट इज -1.5 -1.5 ये जो ओ रु ए शून्य रु क्यू पर्यंत दैट इज है -3 परम मान जेहेतु पॉजिटिव अणऋणात्मक वास्तव संख्या हम तो हम 3 बुझीपार दुई बिंदु मध्यस्थ दूरता एक्स रो परम मान अर्थात एक्स रो एमती बार दिज्व एक्स जदि एक्स शून्य बा धनात्मक वास्तव संख्या -x जदि एक्स ऋणात्मक वास्तव संख्या बुझिल तापरे सरल मन रख यहाँ गोटे देला सरल रेखा असंख्य बिंदु विशिष्ट सरल रेखा आद्य और प्रांत बिंदु विहीन सरल रेखा निरवच्छिन्न भाव में परिव्याप्त सरल रेखा यहाँ है सरल रेखा यार ना आद्य बिंदु अच्छी ना प्रांत बिंदु अच्छे आद्य बिंदु कौन जो बिंदु आरंभ हो प्रांत बिंदु कौन जो सरी ये सरबनी यार ना किंतु आम जदि ए बी रेखाखंड कहवा तो येटा है गोटे आद्य बिंदु गोटे प्रांत बिंदु आम जदि कहवा ए बी रश्मि चिन्ह दबा यहाँ है रश्मि चिन्ह तो यार गोटे आद्य बिंदु किंतु प्रांत बिंदु नहीं बुझीपार तापर मध्यवर्तीता बिटवीननेस पढ़ा यहाँ गोटे देला गोटे चित्रटे जदि तीनोटी बिंदु ए बी और सी परस्पर ठारू पृथक अटंती एक सरल रेखार अवस्थान करती ए बी प्लस बी सी इक्वाल टू ए सी ये जो ए बी प्लस बी सी इक्वाल टू ए सी हम ए बी प्लस बी सी इक्वाल टू ए सी हेले बी को ए और सी रो बी को
ए ଓ ସି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ସି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ମାନେ ବି ଏ ଯେତିକି ବି ସି ସେତିକି, ଏ ବିଟା ହେଉଛି ଯେତିକି ବି ସିଟା ହେବ ସେତିକି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ବି ଆଚ୍ଛା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆଉ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ମତର କୁହ ସେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେବ କହିଲ? କ'ଣ ହେବ? ଉପସେଟ୍ ହେବ। କାହିଁକି ହେବ? ଏଇଟା ଆମେ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ନେଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ନେଲି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଟା ଏଇ ଏ ବି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଉପସେଟ୍ କୁହାଯିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ସବସେଟ୍ ଟୁ ଏ ବି ରଶ୍ମି। ବୁଝିଲ? ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ବିକୁ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର କେତେଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ରହିବ? ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ୟାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ରହିବ? ଗୋଟିଏ ରହିବ ନା, କମ୍ପଲସରି ଗୋଟିଏ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତାପରେ ରଶ୍ମି କ'ଣ କହିଲା? ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ସରଳ ରେଖା ହେଉଛି ଏ ବି। ଏ ବି ହେଉଛି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ଏ ବି ରେଖାର ଥିବା ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାରକୁ ଏ ବି ରଶ୍ମି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ତମକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଧର ଏଲ୍ ଦେଲା, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ବି ପଟଟାକୁ ନେଲି, ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଏ ବି ରଶ୍ମି। ତାହେଲେ ୟାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କେତେଟା? ଗୋଟିଏ, ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, 0। ଏକୁ ଏଇ ଚିହ୍ନକୁ ଏ ବି ରଶ୍ମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ବି ର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଭର୍ଟେକ୍ସ ହେଉଛି ଏ, ବି ର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବି। ତ ଭର୍ଟେକ୍ସ ମାନେ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଟା ଏ ବି, ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏ ଦେଲି, ଏଇଟା ବି ଦେଲି, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଆଉ ବି ଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେମି এইটা ହେଲା ବି। ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବା ଇନିସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସେଇଆ, ଭର୍ଟେକ୍ସ ଯାହା ଇନିସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଆ। ତାପରେ ଏଇଟା କହିଲା ଓ ଏ ରଶ୍ମି ଓ ବି ରଶ୍ମିର ୟୁନିୟନରେ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା। ଆମେ ଯଦି ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଆମେ ନେଲେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିତା ହେବ, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବି? ଓ ଏ ରଶ୍ମି ୟୁନିୟନ ଓ ବି ରଶ୍ମି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଏକ ସରଳ ରେଖାର ଅଂଶ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକରେଖୀ ବା ସରଳ ରୈଖିକ ରଶ୍ମି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ସରଳ ରୈଖିକ ନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୈକରେଖୀ କୁହାଯାଏ। ତୁମ ଖାତାରେ 3ଟି ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କର। 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ଗୋଟେ ଏଇଟା, ଗୋଟେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏଇଟାକୁ ନାଁ ଦେଲି ଏକ୍ସ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ ୱାଇ, ଏଇଟାକୁ ଦେଲେ ଜେଡ୍। କ'ଣ କହିଲା? ଏକ୍ସ ୱାଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସ ୱାଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ୱାଇ ଜେଡ୍ ରଶ୍ମି। ତାପରେ କହିଲା ଏକ୍ସ ଜେଡ୍ ଅଙ୍କନ କର ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା ତୁମ ଖାତାରେ 3ଟି ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ସି ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଇଟା ତମେ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ନେବାନି, କ'ଣ ନେବା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୈକରେଖୀ ହେଲେ ତ ଏ ବି, ଏ ଦେଲେ, ବି ଦେଲେ, ସି ଦେଲେ, ଏ ବି, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବି, ବି ସି, ଏଇଟା ହେଲା ବି ସି, ସି ଏ ହେଲା। ରେଖାଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ଓ ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସବସେଟ୍ ଟୁ କାହା ହେବ? ବି ଏ ବି ରଶ୍ମି। ତାପରେ ସବସେଟ୍ ଟୁ ହେବ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ନେଲେ ରଶ୍ମି ଏ ବି, ୟା ଭିତରୁ ମୁଁ ଏତିକି ନେଲି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ସମସ୍ତ ଏ ବିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଏ ବି ସବସେଟ୍ ଟୁ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି। ଯେତେବେଳେ କୁହାହେବ ଏ ବି ଯେଉଁ କ'ଣ ସରଳ ରେଖା, ଏ ବି ସରଳ ରେଖା, ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ନେବି ଖାଲି ଏ ବି ରଶ୍ମିକୁ, ତାହେଲେ ଏ ବି ରଶ୍ମିଟା ବି କ'ଣ ହେବ? ସବସେଟ୍ ଟୁ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା? ରେଖାଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ଆଉ ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେଲା ନା ରେଖାଖଣ୍ଡ ସବସେଟ୍ ଟୁ ରଶ୍ମି ସବସେଟ୍ ଟୁ ସରଳ ରେଖା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କାଗଜପତ୍ର ନିଅ।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ତମେ ନେଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ନେଲ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କଲ, ଏ ଆଉ ବି ଅଙ୍କନ କଲ। ଦେଖ ଏ ବି ଅଙ୍କନ କଲେ, ଏ ବି କୁ ଏସ୍ ର ଉପସେଟ୍ କୁହାହବ, ଏଇଟାକୁ ଧର ଏସ୍ ନେଲେ, ତ ଏ ବି ସବସେଟ୍ ଟୁ କ'ଣ ଏସ୍ କହିଲି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ଓ ବି କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସେହି କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ରହିବ। ସେହି କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କହିବା। ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କ'ଣ, ମନେକର ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲି, ୟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ବି ଦେଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି, ଏଟାକୁ ବି କହିଲି, ଏଟାକୁ ଦେଲି, ଏଟାକୁ କହିଲି, ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତର ପର୍ଶଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଲା, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଲା, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ଏ ବି ନେଲି, ସେଟା କ'ଣ ରହିଲା, ସମତଳରେ ରହିଲା ସେଇ ଚିତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଇଏ ରହିଲା କି, ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, ତା ବହିର୍ଦେଶକୁ ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ଏଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କ'ଣ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ସେଟ୍ ଏସ୍ ର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଏ ଓ ବି ହେଲେ ଏ ବି କୁ ସେଟ୍ ଏସ୍ କୁହାଯିବ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ର ଆଉ କେତେ ଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଇଏ ତମକୁ ଦେଖେଇଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ତ୍ରିଭୁଜର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ନେବା, ଦେଖ ହେଲା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଏଇ ପୁରା କଣରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଣରେ ଗୋଟେ ପୁରା ବିନ୍ଦୁ ନେବି, ଇଏ ରହିବନି, ବାହାରକୁ ରହିବ, ତେଣୁକରି ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେବନି। ଦୁଇଟି ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ର ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ଦୁଇଟି ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ର ସଂଯୋଗ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଛେଦ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ, ଦୁଇଟି ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ର ଛେଦଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେଇପାରେ, ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ତାପରେ କହିଲା ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ। ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ପାଖ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଅବସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କରିଥାଉ। ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେକର ଆମେ ସରଳ ରେଖା ନେଲେ, ଏପଟଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏପଟଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ। ତାପରେ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଓ କୁ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ବା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱର ନାମକରଣ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖାରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାକୁ ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖାର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ, ଏଇଟା ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ନେଲେ ଏଲ୍, ଏଇପଟର ଧର ଏ ଅଛି, ଏଇପଟର ବି ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏପଟଟାକୁ କୁହାଯିବ ବି ପାର୍ଶ୍ୱ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ହେଲା ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ଇଟାର କେତେଟା ହେଉଛି ଧାର, 12ଟା, କେତେଟା ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ, 6ଟା ସମତଳ, କେତେଟା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, 8ଟା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ରଶ୍ମି, ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ରେଖା। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ, ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ, ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବା ଭର୍ଟେକ୍ସ, ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ସେଇଆ, ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ସେଇଆ। ଆଉ ରଶ୍ମିର କ'ଣ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ସରଳ ରେଖାର ନା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ସବସେଟ୍ ଟୁ ରଶ୍ମି, ସେଟା ସବସେଟ୍ ଟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ସରଳ ରେଖା। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କେତେଟା ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ରହିବ, ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି n×n−1/2। ମନେକର 4ଟା ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ, 4×4−1/2। ବୁଝିଲ? ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କ'ଣ, ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହେଲା ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ନେଲେ, ତା ମଝିରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ସେ ସେଇ ସମତଳ ଉପରେ ରହୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ନେଲି, ସେଇ ସମତଳ ଉପରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ନେବା, ଏମିତି ଚିତ୍ର ନେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେଲି, ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେଲି, ରହିଲା କି ରହିଲାନି, ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, ବହିର୍ଦେଶକୁ ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ଏଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ନୁହେଁ। ଦୁଇଟି ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ର ଛେଦ, ଦୁଇଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ଧର ମନେକର ଏଇଟାକୁ 1 ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, 2 ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ତାଙ୍କର ଛେଦ କମ୍ପଲସରି ଧର ତା ଆନ୍ସର୍ 3 ହେଲା, ସେଇଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ୟୁନିୟନଟା ହେଇପାରେ, ନ ହେଇ ବି ପାରେ, ହେଇପାରେ, ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ଡାଉଟ୍?
तापर शीर्ष बिंदु जोटा आद्य बिंदु सेटा भटेक्स जहाँ इनिशियल पॉइंट सेया किंतु प्रांत बिंदु अलगा रेखाखंड रश्मि रेखाखंडर केतेटा मध्य बिंदु एटा गोटे रेखाखंड तार मध्य बिंदु केतेटा ओनली गोटे हम किंतु मन कर आम यहाँ गोटे रेखाखंड नेले ए ना रेखाखंड सॉरी रेखाखंड नेली ए बी मध्य बिंदु एटा हला सी किंतु एटा धर गोटे बिंदु डी एटा कहते मध्यवर्तीता बिंदु ए सी डी आ गोटे हम ए बी मध्यवर्तीता मध्य बिंदु अलग मध्य बिंदु माने कौन एपट सेपट सामान दीटाक सामान हम किंतु मध्यवर्तीता मझिरे रहिबो आउ कौन एटा धर हमर हला ओ नेले ओ ए बी तो ओ ए रश्मि यूनियन बी ओ बी रश्मि हम कौन ना ए बी सरल रेखा बुझिपार सरल रेखा रेखाखंड आउ रश्मि तापर तांको मध्य दीटा सरल रेखा परस्पर केते बिंदु छेद करेंगे मध्यवर्तीता कौन यहाँ गोटे यहाँ कहते संख्या रेखा यहाँ संख्या रेखा कहते 0 डाहाण पटे पॉजिटिव लेफ्ट साइड रे नेगेटिव निया जाए तांको मध्य दीटा ए धर गोटे देला यहाँ कौन देछि ए आउ यहाँ देछि बी तांको मध्य आमे दी जण मध्य केते दूरता अछि आमे देखिबा ए आउ बी ए बी रेखाखंड केते हम -4 ये केते अच्छी -4 ये अच्छी 5 रे -4 -5 एटार कौन ए माइनस बी रो परम मान तो ए माइनस बी -9 सेटा हम कौन 9 हम ताकू 9 पॉजिटिव निया जिवो धनात्मक निया जिवो तमे एठी गण देख ये केते ये हला गोटे दीटा 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा 9टा 9टा एकक तो यांक मध्य दूरता केते 9 ए माइनस बी रो परम जे ए बी मध्य दूरता सेटा पॉजिटिव हम सब बेले स्केल देखिथबो स्केल 0 रु 1 2 3 4 सब बेले पॉजिटिव दिया नेगेटिव नुहे किंतु संख्या रेखार नेगेटिव बुझिलो बुझाल पिला माने जेकोसी 3 गोटी नैक रेखी आउ एक रेखी कौन एक रेखी माने गोटे रेखार रोथुब नैक रेखी माने गोटे रेखार से माने रहिबेनी कोलिनियर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तार है इंग्लिश आउ फादर ऑफ जेमोट्री बा ज्यामितिर जनक किए यूक्लिड सरल रेखा बिंदु मानकर समाहार बा सेट बुझ संज्ञा विहीन पद किए किए बिंदु रेखा आउ समतल तांकर कौनसी निर्दिष्ट संज्ञा नहीं एटा हला बिंदु एटा हला रेखा समतल तुम बहिर चट्टाण बहिर पृष्ठा तुम ब्लैकबोर्डर चट्टाण तुम खेल पड़िया इटा तुम घर चट्टाण मार्बल जो पड़ो सेटा है बुझिपार सब जामिति दीटा ग्रीक शब्द रु आसी गोटे है जिओ बा पृथ्वी मेट्रन बा मापरु सृष्टि है बुझिपार आज एतिकी आमे नेक्स्ट क्लास रे तार अनुशीलनी करबा आज रोची थैंक यू।